Nampo sila mene watoto no wende wangton kibe wakat poyam so wanti be zamana ning diketondo salamu alaikum a Sandrine Zuguli Irene Nanana ramam teton poset yamba e wangton kibe wakat poa tilunde kibe zulado la wotone Burkina Faso tengan bandam pabagator soba ya ministre dama rasma yo popese kalapton run kanganen dara na wiligi tilebaka colonel major Gilbert Wedrogo bamba na yisoda sana son bon chef d'état-major général des armées nanta la tabin ken korongo wanti wiliyamba tia novembre kiura sampisi la nig nanta tagara sampisi labnantal tigis kasanga ninga sina yi tigisga sanangom ton Burkina Faso école yele non kenen ningar honan dik sina yelen tikarbi fa awati tonre ambanga banga yoka koronga sablo gol pole ton ki bozula na yi wotone kale kandet na wati tasa yamba venam sen yi dotone Bede di lemta po somtinan talataban kyanga kosiam tiarun kangana da octobre kiuda sma yobe président Rochmar Christian Kabore Zuguma sma la ministre de mana sectaba option sectaba tonwa pipi koya ya tala tarazulunga wala yam sengeta nan tiare nedni so fa gilli sampab zablara pour zam tiam fa gil keta amiwa di logor pore nan ton kela ko buto to so mon communication orale damba la ton conseil ti tout mon so ton to men so wanti ida nepson da tan ken wala zaman zanga antegen to son bon mission extérieure damba ton conseil ti tum kan fa gi ton to men dil non ninga même syndiqué cinquième d'un ministre de machin secteur autonome ya ti guligament le colonel major Gilbert Wedrogo bamana le soldats sanaba option bon quoi rati chef d'état-major général des armées de l'état table ninga ngana soba et boame wale zininga général Moïse Minungu sonda bébé no wan tien da taba ti président Rochmar Christian Kabore son do joran wan talun kangana ndara le soldats nanam son nan taba mabnase antoron zin zigo pipi weken telamantira ya général Peranoma Zakare bam logol pole et général Oumarou Sadou général Moïse Minungwa tiruna le major colonel major Gilbert Wedrogo bamba ya chef d'état-major général des armées on a ningam nordi songe Masa nanta la taban ken korongo wante ta tilebra beauty bukum tam de tibala ya novembre kiura son pisi la ni son watnan tikan tagada son pisi labna tal tigis kasanga son bonti assise nationale sur l'éducation de la tigis kasanga optionnel zindi ambale ngese zule ni so fa gilli son bebe l'école dans mo a 42 a 45 dama a 40 a seba bumuninga panan tikan tokon 40 tonde kamata tokon yibe oneba dil nan titum kan tokon to me teda tap ti octobre kiura son pile nantikan tagada pile nu labnya ya nan deng zindi région ram bam pile taba poa ngese no ken ninga nan dike sen yilen top san watiga na tab zanna yema tengada masa na sonse nge ko ngazule la togombo ayetima bibu mo fa yi tore yibel la VLC tien da taba tia nora na son sobla wotone se kasang samane Burkina Faso kane sen yilen top tore nge zule ni sobson bebe ko nga wenge togombo team tinda taba tikara samdam ya perewa apere nan ke wala tum kanga puga tundum to damba rokom dik nan nam se kalmbisi kalmbi rogadaba ministère of fagil temame tibi na yelen tap to ke sab to gote tum kanga na tonre an wombi sit nan bab sa tum na sunyane da yemre tap te konton ve nam san yido tone Amiola Abdoulaye Sondari le budo gouverneur sera Tibatitsba na wini te tukangara tila tavon te tila nous assise nationale assise régionale de l'éducation namane la ton wini gamte bon voilà ton je samti ton koronga tala julese wo rame donc datam te ne ba fa tigistaba nen kan fa wane yam na yelen teke ti ton école la pampanga ncheng tore
welgd pa n zĩnge nebã fãa nin-buiidã fãa na n zĩnda be maire dãmb na n zĩnda be koronga nin-zĩinã na n zĩnda be syndicat rãmbã fãa na n zĩnda be karen-biisã na n zĩndame n paasde tõnd na namsa tõnd moona namsã fãa na n zĩnda be bala nin-kãn fãa tara tagsgo tagsgã tõe n yɩ sõma n kõ tõndo na yɩl n tɩ koronga kẽng taoore rũndã yãmb wʋmdame ka na na n école la ye donc yaa tɩlɛ tɩ tõnd yɛlse n sok nin-kãn fãa tagsgo tõnd na n tũ sobgɔ na yɩl n tɩ tõnd école la paam pãnga nin-kãn fãa na n wa ne tagsgo tɩ bal-bale n get n na n dɩk no-kẽnd ninga tɩ école la paam pãnga tõnd dat n wilgame document de base a yaa document pa nin-kãn fãa sã n wa a na n gesame bala yaa zĩ no-kẽndd piila a yiibu la tõnd na n tik n tʋme donc nin-kãn fãa na n wa ne a tagsgo pa bũmb n yetɩ gʋlsame tɩ nin-kãn fãa na wa yeelame bala ay tõnd sakame n na n yele tɩ école la kẽng taoora nin-kãn fãa wa ne a tagsgo tɩ d gese donc pa bũmb n zoe n gʋls n deglge tɩ na n tigsa nebã tɩ ya wa bõndo nin-kãn fãa na n wa ne n zĩndi groupe rãmba n wa ne tagsgã na yele ya novembre kiuugã sẽn pisi la yoob sẽn wata tɩ kãseng ninga sẽn yaa rɛɛmdɛɛm neb tɩg tɩ boond tɩ kʋɩnde wã rãnd kãngã ne yʋʋm na n tõoge n yɩ wa n ziba yaa tãmp yɛrs naabã tɛgre tɩ boonda t'a ja prɛs sore salfo bãmb neb tʋmd n taasa sɛga kiba kɩt ba rũndã na n kõ vẽenem sẽn kẽed ne tʋm kãngame sẽn no-kẽndr sẽn na n yɛɛ soaba kaseta la woto ne ne-kãm pʋgdbã sãndg yẽnda zugri coronavirus baagã yĩnga kʋdʋmda tigsg ninga tɩ boond tɩ kũnde wã a rag n ka zĩnda 2020 wã yʋʋmda pʋgẽ ye la rõndã kũnde wã a ra na n yɩ bɛɛ la vẽnse tʋʋmda taoor dãmba a ja prɛse ne poorẽ dãmba a d b sɛga kɩba y kɩtba na n wilgi tʋʋmda no-kẽndrse yãmb bãngame tɩ rɩ a pa tõoge covid-a yĩnga la rõndã wẽnnaam sã n sake na n maana la novembre rãn pis la a yoobe dat na tog bala tɩ tʋʋma waoogame tõnd bãngame tɩ rũnã tõnd maana tõnd yɩsa statistique rãmbã yetɩ rõndã kũnde wã yaa yʋʋmã yiib tʋʋm la sẽn na n tʋma yʋʋmã yiibã artiste dãmbã sẽn tʋm 2019 2020 wã ne 2020 2021 wã yaa rẽ dãmb na n dɩk n tʋme na n kɩtame tɩ kũnde wã catégorie fãa na n yɩ nebã nu pĩndã dag n yaa nebã tãabo maama yʋʋm fãa yaa nebã tãabo mosã n lebg to-to ninga wã na yɩ nebã nu catégorie fãa na n yɩ nebã nu na n kɩ tɩ neb ninsã fãa n tõg n tʋma ra yɩ tɩ wa tɩ pa sã n bas tɩ yɩ nebã tã bala bãmb pa na n paam rõnda tʋʋmdã a ra ka na n tol n wẽnda taaba ye tɩ bala yɛl wʋsg na n zĩnd tʋʋmdã pʋga nasaadãmbã sẽn boond tɩ innovation wã rũnã conférence de presse taab na n zĩndi tõnd na n wĩnig kũnde wã sẽn na n yɩ to-to la sã ne tõnd ne artiste rãmbã burkina artiste rãmbã yãmb tɩ tʋʋm wʋsgo tʋʋm bɛd n tʋme fo sã n ges menga tõnd tõe n yeelame tɩ tõnd sã na n dɩkra tõnd artiste rãmbã bala kũnde wã tõe n yɩ sõma ba yaa tõnd artiste rãmbã parce que artiste paal n wa tɩ nebã nongẽ neb kẽera n tʋme tɩ tʋʋmã yaa sõma donc tõnd sã n bas bãmb bala kũnde wã tõe n yɩ sõma la tõnd na n kɩtame tɩ neb artiste kẽera kẽng le wa tɩ fãa yaa manegde yam tɩ nem sã n pas nemdo bala yaa sõma nem na hita wʋsg bal tɩ yɩ neere donc tõnd datame tɩ yaa tɩ nebã bãnge tɩ kũnde wã sẽn na yɩ to-to ninga wã datame tɩ nebã kell n maan modgre gouvernement sẽn dat tɩ b maan vaccination rãmbã tɩ yaa covid-ã tɩ b ges mesure dãmbã sẽn maana tɩ b kell n ges rẽnda tɩ fãa tɩ tʋma kell n yɩ nana tɩ fãa zuleerã wa yã tʋʋma pʋgẽ kũnde wã a yaa tigsga na n waooge neb ninsã sẽn tʋmd yibeo la zaabre na n yɩ tɩ rog n mika la kʋdʋmda tõog n kẽng taoor burkina faso kaane b na n kell n le rɩka waoogr kũun wotone n taase yɩn-yɩɩnbã sẽn yɩ gãndaago b tʋʋmda pʋsẽ rõnda kũnde wã a ra be a vug pis soab zugu bɩ wẽnna kõ pãng tɩ d na n tala taab n kẽng nabã sãn bõn segd gɛgem tẽngẽ kaya na tẽngã yaa kaya n tɩ tẽ taab tɩ yɩ octobre kiuugã sẽma nuum
ONG URC sẽn yãk yam n na n teel pagb sẽn n zoe yõkg lokalmã sababu n be bobg n beene wilga koɛɛ-koɛɛ yaa tɩ yaa gaze ne cuisinier dãmba b sõora na n ta wala bãmb pis naase b sẽn boond tɩ kɩt dãmb pis naase n na yɩl n tõog n sõnge nin-kãensã ne sẽn be beene tɩ vɩɩmã yaa kẽn-kẽ tẽeda taab tɩ sã n yaa ne ONG URC sẽn yãk yam n na n tʋm yõ wã yaa sẽn na yɩl n tõog n zabe ne yik kẽwe wa ne la d kurkurba tɩ yaa tɩɩsa kɛɛmã la b tõog n sõng pagb sẽn be beene wã tɩ d mim tɩ wakatg ninga ka nana ye del tʋʋmdã sẽn na n tʋma wilgame tɩ kadengã taoor dãmb zĩnda beene o commissaire wa dãmb zĩnda beene n paase ONG URC wã b tʋmd n taase ne neb nins b fãa gill sẽn sõngd b bãmba bãngre la ligd wɛɛngã b sẽn boond tɩ partenaire technique et financier d na n babsa tʋʋmdã neda yembre tɩ b tɩ kõd vẽenem sẽn yɩɩd wotone. Mam yula Madame Sawargo Binta, mam ya première adjointe en compte Kaya commune, Runa Yibeora, Tonia Menti, ONG, projet wa on déplacé pour ça, gaz ramba, ne bouteille ramfan gilhena taba, unigdamenti wotoa, Yahana Yilen Tongo Songba, Topton on serrant de Briba Soma, la Daki me, Ton Kolo, Tiniam de Wakat Ninga, Yilinki, on peut mieux, Yilinki, a mengan to paquet pour un kerada ensemble, leur sam pour accepter à Guaming Yatou, la tête to bon pa moto na songo bla wisgo to tonre zabne wala rada keba la tongo to pa mo ribendi ti ya soma wala ti mi to wakat ninga ba riba ko ba ya sida ba zinga to ganda ya sida la han le bon pa songo ne wala tenga po nda ma me vu modern ninga e me watin ya to ne ba donc ton pousa projet ram bar kusgo ne tinre ne takso la ne tum songo wena paso barka wena kitibe o me be tongo yi pa moto watir songo taba pusi la barka Pama gaze, sula no mani USC ramba, ba mon kondo, di songo ne siala, rar sirkabe, pa miao sena songo lame. It puso ila bar puso, alena songo la siala, le fagil. Kwat malaga yuri kala tonna yal set gota wenta galagat zamana bane on na kijet mitab chili